Kang Agus yang punya wilayah. Buat mamanya Eka, orang bagus yang punya wilayah ya. Kang Penjol, Kang Penjol sing duwe tapong Kang Oli sih ditinggalin. Aduh, Kang Oli sing duwe tapong ora bagus. Kang Sutur, Kang Penjol sing duwe wilayah. Kanggo Kang Penjol sing duwe wilayah, Mama Piska sing di Hongkong ora apa-apa. Mama Piska disambung maning. Asik. Kangge Bapak Hajat, Bapak Kamin berbahagia selalu. Buat Mama Amir, Mama Edita sing duwe Merak. Kangge Mama Eka juga. Mama Geral, Mama Aling, dan Mama Darkoni. Wong wadon eman emaning ayune, padahal lesa ning sipate. Asik. Mama Penjol, buat Kang Penjol, buat Kang Penjol, Kang Penjol, Kang Penjol, Kang Penjol. Wong wadon manis pisan omongane, Bintang ka Mama Piska pedes ning nyatane Mama Piska ora bagus kelakuane, modal cinta sampai Sunda dikorbane. Wong wadon emaning ayune. Kang Olis, Kang Penjol, Kang Penjol, Kang Penjol kabeh. Mama Piska sing di Hongkong, Mama Piska sing di Hongkong. Sing di Bapuk Kang Olis, Mama Amir, Kang Udin selamat datang. Mama Eka. Kabeh saben wong lanang akeh sing dadi korban bujur rayuan. Mana demenene sayang cinta kayang godolanan, dasar sirah wadon murahan. Kang Goer, Kang Penjol, Kang Korot, demenane ora siji sing sanjane gilir ganti ngobrol harga diri. Kita mabagen ngalah tenimbang batin nelangsa, kita mong digilir cinta. Wong wadon manis pisan omongane, linyangka pedes ning nyatane ora bagus kelakuane. Mama Lulu ngobrol cinta sampai Sunda dikorbane. Wong wadon emaning ayune. Mama Lulu karo Mama Edita, Kang Doer, Kang Olis, Kang Penjol, dan juga orang ketinggalan kangge Mama Amir, Mama Geral, dan juga buat Mama Ajeng, buat Mama Darkoni yang punya kampung. Kabeh saben wong lanang akeh sing dadi korban bujur rayuan. Mana demenene sayang cinta kayang godolanan, dasar sirah wadon murahan. Mama Geral, Mama Geral, Mama Geral, Mama Geral, Mama Geral. Demenane ora siji sing
ngobrol harga diri. Tuh kita mah bagen ngalah tenimbang batin langsa. Kita mau digilir cinta. Mamai Ali, Mamai Ajeng, Wong wadon manis pisan omongane Mamai Darkoni. Nyata pedes ning nyatane Mamai Darkoni. Mamai Darkoni, Mamai Ajeng, Mamai Ajeng, Mamai Ajeng, Mamai Ajeng, matur kesun, Mamai Lulu. Wong wadon manis pisan omongane. Linyangka pedes ing nyatane. Ora bagus kelakuane. Ngobrol cinta sampai Sunda di korbane. Wong wadon